যদবে সর্বভূতজ অত্র রূপের সঞ্চিতা নমস্তস্যৈ 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 নমস্তুতে জয় মা কালী জয় মা ভবানী জয় মা কটক চণ্ডী জয় মা ভবানী জয় মা মঙ্গলা কালী হে অধমাঙ্ক কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি দণ্ডাবত গোটিয়ে স্বার্থ পর মଣିଷ সমাজ স্বার্থ পর মଣିଷ সমাজ মধ্যে আম্বে সমস্তে গোটাଏ গোটাଏ স্বার্থ পর স্বার্থপর মଣିষরে ଟିକିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁକୁ ହରେଇ ଦିଏ ଶେଷରେ ମାନବିକତାକୁ ହରାଇ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଭୁଲି ଯାଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ এই স্বার্থপর মଣିଷ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବି ଆଉ ମୋ ଲଢ଼େଇ ହେବ ସେଇ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହା ଯେ ଓ ପ୍ରଥମେ এই উৎকল রাজসিংহাসন তারপরে ও পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ ও পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবি ওহ পরাক্রম অটে কাল যাব বাহুবলী অটে বলি আর মোহ পরাক্রম অটে কাল যাব বাহুবলী অটে বলি আর কোলে না পারিলে বলে ছড়াইবি কোলে না পারিলে বলে ছড়াইবি রাজ্য করিবি অধিকার মোহ পরাক্রম অটে কাল যাব বাহুবলী অটে বলি আর রাখি বন্ধু ভাবা করে কূটনীতি এই যে মোহন ওটে রাজনীতি রাখি বন্ধু ভাবা করে কূটনীতি এই যে মোহন ওটে রাজনীতি নেবি প্রতিশোধ রাজা সত্যব্রত নেবি প্রতিশোধ রাজা সত্যব্রত ওই বনে রাজা বন্ধুধর কোলে ন পারিলে বলে ছড়াইবি এ রাজ্য করিবি অধিকার বাবু বিজয় নাহি পরাজয় এ রাজ্য করবি শাসন বাবু বিজয় নাহি পরাজয় এ রাজ্য করবি শাসন গীতে কটিয়ারি সহ হেলে পুরি গীতে কটিয়ারি সহ হেলে পুরি দেশ লেখ নাহি ডর কোলে না পারিলে বলে ছড়াইবি এ রাজ্য করবি অধিকার
ଓ ବାଘ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ବାଘ ଗର୍ଜନ କଲେ ଶିକାର କରିଥାଏ, ହେଲେ ଭାଇ ମାଂସ ନା ପଶେ। ଭାଇ ମାଂସ ନା ପତିର ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଳୟ କରିଦିଏ, ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଳୟ କରିଦିଏ। ରାଜା ଦେଖିବୁ, ରାଜା ଦେଖିବୁ, ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବି, ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବି। ସେଇ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଖେଳରେ তো রাজবংশটা ভাগি ধ্বংস প্রধ্বংস নেইযিবা ও পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ লড়ল যায়। ମୋ ମନଟା କେବେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ରେ, ଶାନ୍ତି ରହିବ ରେ। ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ତତେ କେତେ ନ କଚିଛି, ଇଏ ପଟେ ଗଲି ସେ ପଟେ ଗଲି ଉପର ଗଲି ତଳକୁ ଦେଖି, ଶେଷରେ ଆସିକି ମୋ ଘରଟାକୁ କାଦୁଅ କରି ବସିଲୁଣି କିରେ ବାର ବୁଲା ଷଣ୍ଢ। ରାଜା ପଢେଇ ଦେ, ଆମେ କାହାକୁ ବାର ବୁଲା ଷଣ୍ଢ କହୁଛ? ଆମେ କାହାକୁ ବାର ବୁଲା ଷଣ୍ଢ କହୁଛ? ତୁ ବୋଧେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଭାଇ, ମୁଁ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ରାଜସିଂହାସନର ସେନାପତି ପାଠ। ଆଉ ବାଘ ଚରବେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ବାଘ ଗର୍ଜନ କଲେ ଶିକାର କରିଥାଏ, ହେଲେ ଯଦି ଭାଇ ସେନାପତିର ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲେ କଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜଣା ଅଛି। ପଦେ କଥା କହିଦେଲି ବୋଲି କଣ ତୁମେ ମୋ ଉପରକୁ ନାଲି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛ? ତାହେଲେ ସରି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସରି। ଆଦୁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସରି ତ ଆମେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ଚକ୍ରଧର ଆଜ୍ଞା ସାରେ। ହେଲେ ଆଜି ପାଇ ଦେବତେ ବାର ବୁଲା ଷଣ୍ଢ କହିଲୁ, ଆଉ ଦିନ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ବୟସର ରୂପ ଦେଖିବୁ ରେ ପୁଅ। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ହେଲେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛ, କୋଉ ଖବରଟା ନେଇ ଆସିଛ, ତଥା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ମୋହର ନିକଟରେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଉପର ହେଇଗଲା ତଲ ଖୋଲିବି କି? ଆମେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ତୋତେ କଣ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା କହିଲି? ଆମେ ତୋତେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା କହିଲି? ଆରେ ଶଳା ତୁ ପାଗଲଟା, ପାଗଲ କେବେ ତୋ ଖବରଟା ଖୋଲିକି କହ ବୋଲି କହୁଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖବର ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା। ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ସାରେ, କୋଉ ଖବରଟା ଆଣିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବୁଝାଇ କୁହ। ମୋର ନାମ ଚକ୍ରଧର, ଏମିତି ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟିବି ସାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଖବର ସବୁ ବୋଇଯିବ ସାରେ, ଠିଆରେ ଠିଆରେ। ଆମେ ଚକ୍ରଧର, ଆରେ ଅଙ୍କାଇ ବଙ୍କାଇ କଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସିଧା ଚଳ କୁହ ବେ, ଆରେ ସିଧା ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କୁହ। ତାହେଲେ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସାରେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରେ ସାରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ମାଆକୁ କଥା ଦେଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖବରଟା ଓଲଟା ପଲଟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଠା ବୁଲିବା ଆଗରୁ ଅଠାଟା ଫିକ୍ସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଅଠାଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା କଣ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା
ନା ତମେ ରାଜା ହବ ନା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ଏଥର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଇଲି। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କୁହ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ତା ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଅଛି ନାଇଁ କି ଭାଇନା? ଆଉ ଯଦି ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନଟା ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହୋଇଗଲେ ତମେ ରାଜା ହବା ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିବ। ତୁମେ କଣ କହୁଛ রাজা রাজা সত্যব্রত শত চেষ্টা করবি চন্দনকে দেবী ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜା ସିଂହାସନର ରାଜା ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ କେବେ ରାଜ ସିଂହାସନର ରାଜା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଜାଣିଛ ଚକ୍ରଧର ଓ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲାଯାଏ ଓ ମନଟା କେବେ ଶାନ୍ତି ରହିବନି ଚକ୍ରଧର। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାରେ? ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବୁଝିପାରୁନି ସାରେ। ସବୁ ହୋଇଯିବ ଠିଆରେ ଠିଆରେ। କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାରେ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ହଁ ସାରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ କହୁଛି ହେଇକି ସାରେ ବୁଝିବ। ଠିକ ଅଛି ସାରେ। ଶୁଣି ଯାଅ ଚକ୍ରଧର ମନ ଦେଇ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସତ୍ୟ ଅଟେ ମୋ ବଚନ। ଶୁଣି ଯାଅ ଚକ୍ରଧର ମନ ଦେଇ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସତ୍ୟ ଅଟେ ମୋ ବଚନ। ଶୁଣି ଯାଅ ଏକ ବୁଝାଇ କହୁଛି রাজরে রাজা হই অন্যতানু হই সত্য বচন। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି। চক্রধর প্রতিশোধ নেবা পায় ভুলিয়াছি বিরাট রাজ সিংহাসন। প্রতিশোধ নেবা পায় ভুলিয়াছি ছড়াইয়ারি বিরাট রাজ সিংহাসন। বুঝাই কহিবু মনে চক্রধরে ধরে উৎকল রাজরে জন্য মন্ত্রী হেব তুমি মোর রহিলা বরান। শুণ 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 দে গড়িয়ারি পাদ ধান চক্রধর ସବୁ କିଛି ଗୋଟି ଗୋଟିକି କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଚକ୍ରଧର? ହେଲେ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର କି ଦୋଷ ଅଛି କହିଲେ? ଚକ୍ରଧର ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେଇ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ହିଁ ଦାୟୀ। ये सही समय रहता राज पंडित सही समय रहता आम पड़ोसी राज्य रंग राज्य राजा आम उत्कल राज्यर राज्य को आक्रमण करुए आक्रमण करुए ଆଉ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼ାଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଲା କି ଆଜ୍ଞା?
ହେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି। କଣ କହିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ରାଜା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କଣ କହିଲ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲି କଣ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ହେ ମହାରାଜ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ରାଜାକୁ ଯେତେ କାକୁତି ବିନତି ଗୁହାରି କଲି, ମୋ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି, ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ମୋ ପିତା ଛୋଟ ବଟ ହେଇ ଆଗ ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତାର ବିୟୋଗର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମା ପ୍ରିୟ ଭୟ ହୋଇ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ମୋ ଅନାଥ ହେଇଗଲି ଚକ୍ରଧର, ଅନାଥ ହେଇଗଲି। କାହା ପାଇଁ କି ସାରେ? ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଇକେ ରାଜା ସିଂହାସନର ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଇ ଆସିବ। ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି ଚକ୍ରଧର। ହେଲେ ସାରେ, ଆପଣ ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଲୋକ। ପ୍ରଥମେ କର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରେ କର ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର କି ଦୋଷ ଅଛି କହିଲ? ମୁଁ ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ବାପାକୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା। ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ନ ପାରିଲି, ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ। ଆଜି ସେଇ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଇଁ ମୋ ମା ବାପାକୁ ହରାଇ ମୁଁ ଆଜି ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି। ଚକ୍ରଧର ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଗୋପଗାଣ୍ଡୁ ଏଠି ଏତେ ଘାଟା ଘାଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଅଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜାଣିଥିଲୁ। ହେଲେ ସାରେ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟେନସନ୍? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବୋଇଯିବ ସାରେ ଠିଆରେ ଠିଆରେ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବେ। ଆଉ ରାଜା ଗୋଲ୍ଡେନ ଚେୟାର ତ ଆପଣଙ୍କର। ଚକ୍ରଧର ଆଜ୍ଞା ସାରେ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କର। ଠିକ ଅଛି ସାରେ। ଆମେ ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନର ରାଜା ହେବେ। ତାହେଲେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ସାରେ। କୁହ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ, କୁହ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାରେ। କୁହ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ। ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ସାରେ ଦେଇ କନ ମନ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସାର ଚକ୍ରଧର ଜଣ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବେ ଯେ ଆପଣ। ଘାଟେ ଘାଟେ କଉ ଅଛି ବାରେ ଶୁଣ ହୋ ଶୁଣ ହୋ ଶୁଣ ହୋ ଶୁଣ 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 ଦେଇ ମନ। ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାର ଚକ୍ରଧର ଜଣ।
ବ୍ରତ କୁମର ନାମ ତା ଚନ୍ଦନ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମେ କୁମର ଅଛି ଏହା ଜାଣ ହତ୍ୟା କରିନ କୁମର ହବ ହେ ରାଜନ ଯେତେ ଇତିହାସ ଲେଖ ଅଜ୍ଞାନହୀନ आपण उत्कल राज्य राजा हवाकू हेले राजकुमार चंदनटाकू हत्या करने पड़िबो राजा पंडित राजा पंडित ओ निजे जाए राजकुमार चंदन का हत्या करने तो सहज साध्य हेबनी राजा पंडित कहीं उत्कल राजसिंहासन समस्त प्रजागण जानते मत भल भाव जानते सरजदेव बदनाम हो गले राज्यवासी मत घृणा करेंगे घृणा मत उत्कल राजसिंहासन राजा होगा सुजोग देवी से गोटे उपाय बाहर कर किए जानी पारे मांसरापति बाघा चंदन को हत्या सारे करने वाला भी मैं हूँ और कराने वाला भी मैं हूँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है सुनी जाओ तो सारे हे प्रभु हम सार को टिके पास करे दियो थियारे अबे राजा पंडित अरे कौन करने को पड़ब कुहबे फसीगला अरे कौन फसीगला बे अबे कौन फसीगला अबे साला तू सदा सदा में फसीगला कुहबे कौन फसीगला मो माइंड रे आज्ञा चक्रांत बुद्धिटा फसीगला हां आज्ञा अरे शीघ्र कुहबे आंबर ये उत्तर दिगरे जड़े काली साधक रोचन विशुद्ध सूत्र माध्यम जाना पाइली जे से गोटे नर बोली खोजुंट सारे आमे जाई सहित साक्षात करी जदि चंदनटा को हत्या करदबा ताहले तमे भी खुश मो भी खुश देवी माँ पूरा पूरी खुश सारे पूरा पूरी चक्रोधर क्या सारे बोधे को सत्य सहस्र धन्यवाद पड़ी भागी पड़ी परी जीव चक्रोधर विलंब न करे अति शीघ्र चली जाई काली साधक काली चरण बाके को कथाटा जमी तो मो भितर रहा नाती टोका अबे आम जमी कथा किए न जानू जदि किए जानिले जानिछु ना वो जमा क्या विश्वास करे जदि किसी त्रुटि हो जाए किए जो जानी जाए प्रथम तो मोर नाती को मारिदेवी यही कथाटा देवे माइंड इट चले जाओ यू कैन गो नाउ सर अरे रास्ता तुम देखी तुम जाओ ना ओ बाघो बाघो जरबे आउरी भयंकर अरे बाघो गंचर तले शिकार करी थाए एले भाईभान सेनापति मुंड थरे जदि खराब हो गले
প্রণয়ের রূপে আরণে করে ধ্বংস বিধ্বংস করি দিয়ে নদী পাইতে বলতে কহকে রাখো আসছে কালীর শাসক আসছে তবে পাইকাত যাইব গড়িয়ারে মহামন্ত্রী তরুণ মহারাজ এই দেখো মহামন্ত্রী মোর কোশল রাজ্য নিশ্চয় মহারাজ সবুজ রঙ্গরে সুশোভিত হয়ে কেতে সৌন্দর্য দেখা যাউଅছি এই মোর কৌশল রাজ্য তা তো সত্য মহারাজ মহামন্ত্রী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরে ভরা পূর্ণ এই মোর কৌশল রাজ্য নিশ্চয় মহারাজ জানিছ মহামন্ত্রী মহারাজ মোর কৌশল রাজ্যর বর্ণনা করিবা আদৌ সম্ভব নুহ মহামন্ত্রী আদৌ সম্ভব নুহ নিশ্চয় রাজন হে মহামন্ত্রী সুর ভারতী মোর কৌশল রাজ্যর মন্ত্রী মোর কৌশল রাজ্যর হে মহামন্ত্রী সুর ভারতী মোর কৌশল রাজ্যর মন্ত্রী মোর কৌশল রাজ্যর মুরাজরে রাজন নীতি করে শাসন মুরাজরে রাজন নীতি করে শাসন আদিত্য সেন নাম মোহর হে মহামন্ত্রী সুর ভারতী মোর কৌশল রাজ্যর মোর কৌশল রাজ্যর মহামন্ত্রী তরুণ মহারাজ ধন দরব নাহি রাজ্যে অভাব নাহি রাজরে পর্যন্ত দুঃখ কেতীয় রাজন জয় গান দান ধর্ম পরে কেনু সম এই যে সত কথা হইতে সন্ত বারতা এই যে সত কথা হইতে সন্ত বারতা আনন্দে পঞ্চিত যাকো তরে মোর হে মহামন্ত্রী সুর ভারতী মোর কৌশল রাজ্যর মন্ত্রী মোর কৌশল রাজ্যর
ତରୁଣ ମହାରାଜ ମୁଁ ହଉଛି କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜନ ନାମ ମୋର ଆଦିତ୍ୟ ସେନ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ସେଇ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏଇ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବାସୀ ଅଛନ୍ତି କୁଶଳେ। ହଁ ମହାରାଜ। ତଥାପି ସଂଗ୍ରାମ ହୁଏ ବୋଧେ ନ ଶୁଣିଲ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମହାରାଜ। ତେବେ ତମ ମୁଖ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ କୁଶଳ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ସମାଚାର। ଶୁଣ ରାଜନ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ। ଶୁଣ ରାଜନ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ। ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ମନ ଶୁଣିଲେ ମୋର ବଚନ। ଶୁଣିଲେ ମୋର ବଚନ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ। ଶୁଣ ରାଜନ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରଜାକୁ ଦେଉ ନୀତି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ। ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ ଧର୍ମ ଶାସନ। ଗୀତେ ଗଡ଼ିଆଣି ବାସେ ଶୁଭେ ଜୟ ଜୟ ଗାନ। ହେ ରାଜନ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ। ଶୁଣ ରାଜନ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଧର୍ମବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ କି ଏଇ ଆମ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟରେ। ସତ କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଆଜି ଛାତି ଏଇ ରାଜା ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହର। ମହାରାଜ ଶୁଣି ତୁମ ମୁଖ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଛାତି। ନିଶ୍ଚୟ ରାଜନ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତରୁଣ ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳ ଝିଅ ତୁଳସୀ। ମହାରାଜ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ। ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତରୁଣ ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ମା ତାର ଜଡ଼ା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲାର ପରିକୁ। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ପୋଷି ପାଳି ବଳ କରିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ମା ତୁଳସୀର ଜନ୍ମଦିନ। ମହାରାଜ ହେଲେ ମୋ ତୁଳସୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ତୁଳସୀକୁ ଖୋଜି ନେଇ ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ।
ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ତୁଳସୀକୁ ଖୋଜି ନେଇ ଆସ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀକୁ ଖୋଜି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଥର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ମୋର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। हेले मो प्राणप्रिया तुलसी एपर्यंत आसिलेनि कहीं से मत ठकी जाइनि तो मो पाखरे भल पाइबार मिछ अभिनय करनाई तो ना ना तुलसी मते केबे ठकी जीवनी तुलसी मते बहुत भल पाए मो मन कहूची मो पाखक निश्चय आसबो प्रिया मोरा
ତୁଳସୀ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆମେ ପରା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସେ କ'ଣ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବ? ମୁଁ କ'ଣ ତା ବିନା ରହିପାରିବି? ଆରେ ହଁ, ତା ଆସିବା ପଥ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ବାଟ ବଣା ହୋଇ ବାଟ ପାଉନଥିବ। ନା ନା, ମୋତେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ହବ।